يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي أوصوا بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي تغشانا بنور يا ربي حفظنا وأمنك يا ربي واسكن جنانك يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي واسلي كل مسلي يا ربي واغفر كل مودي يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجات فتى يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإنسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن أنوفة فينا أخو وهدي نعرف البتا ريفنا وصفا والبيت يلافنا ولنا المعنى وخيف منا قال من هذا وكن وكنيم ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا فيه من داخل كإمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمان مثل زين العابدين علي وابنه البكير وخير والي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا فمع القرآن في قران أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فذكري سبحوا بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في سنن وسفيد للنجاة إذا افتمي طوفان كل آدم فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركاته
ودنا الحسنى بحرمتهم وأمت في طريقاتهم ومؤافة من الفتن سلام عليك يا رفيع السان والترجي أنفتى يا جيرة الأعلام يا أويل الجود والكرم أنفتى يا جيرة الأعلام يا أويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. Mengke nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mengke kula maknani sekedhap ya napa sing kangge nadzuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani uti hadis sing kedua iku an Atha bin Yasar saking Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi Atha bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar Kula baleni malah iki Atha niku tabiin biasa, tapi rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Akhbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulangne ingsun sapa abi bapak ingsun At-Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan as-suduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatahtu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan mergo idza fujaiyah napa? Idzan fujaiyah. Terus nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk.
Fihi tetap ing dalam sunduk atau fi sifrin wahid dalam lempiran satu tadi nabi nu ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya, jadi itu riwayat dari orang Yahudi namanya Kabil Ahbar berarti atau bin Yasar rawil Yahud rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahire nabi di Makkah ana ing Makkah wa hijratuhu tawi hijrah nabi bil Madinah ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane nabi kerajaane Islam iku Bisyam lan Syam. Wa sultanuhu ta pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku Bisyam ana ing Syam. Kalau balik ini sampean manane anut kula. Wa sultanu te sentral kotane nabi atau Islam, tapi sing bener gak jane Islam iku bisa ana Islam. Ya kusu nyendak sapa nabi syarahu ing rambute nabi. Jadi nabi mboten nate gondrong banget mboten nate. Wis ada paham. Ora ono hadis nabi gondrong ya kusu syarah dari rambute napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan Ittizar sarungan sapa nabi ala wasati ngatasi sisi tengah nabi. Iki kados sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa ummatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur. Atau sifat-sifat sing luhur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil qital ing dalam perang. Naqulu buhum. Kados niki insyaallah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis napa? Khatam. Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit wa rakhain lan masa-masa senang. Jadi kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meriwayatkan dari Kabil Ahbar. Di niku rungokno tenan ya. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Kabul Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Kabul Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Kabul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget mbek Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Rungokno. Sehingga Kabul Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lempir itu keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongono sholat kok sampean jamaah ini rongono. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, do lungguh-lungguh dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Itu disebut qulubuhum masakhifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masakhifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa rakha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat takut, piye kang kabare alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa.
Jadi wa ala kulli apa? Syiddatin. Masa sulit ya muji Allah, masa seneng nggih muji Allah. Nah, Ka'bul Akbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Terus kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi enggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, ya, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu enggak pernah bohong, no? Alam itu enggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri matafalun nisa apa? Wala adri matafalun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh, kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad, kalau orangnya ini, itu asyad, lebih detail. Apa wa ma'adri matafalun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan, tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, dalailun nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atha bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bul Akbar, rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masakhifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kuna mancing sapa sulus al jannata ing swarga bi ghairi hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun de sepertiga ya tuna iku teka sapa sulus bi turu bihim lan ati-atine sulus wa khotoyahum lan salah-sale sulus. Fayu faru mongko den sepura sapa lahum gede sulus. Wa sulusun de sepertiga ya tuna padha teka sapa sulus bi turu ben lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yaktu nabi durubi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namangka padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadnahum. Metuki kita hime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusi ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalahum ing amale wong akeh minat durubi sing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung-gunung.
Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlasa kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fasik-fasik yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh hum ing wong akeh sing dosane akeh tapi jek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al jannata ing swarga bi rahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi he agung-agunge mutiarane unteyan atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, emas sing murni wong Arab nandarane iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku qasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada Kanjeng Nabi. Jenenge mati huka qasir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibasil majudi kelawan tek tenagane. Wa sifuka uta wong sing nyifati panjenengan ajizun iku apes an hasri masanging nyelesekno perkara ki kuna maknane gebak perkara hawa takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sampean cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Sini apa al-kaunu isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man mulya-mulyane wong nala kang merkoleh sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Waja'at lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning koplika sange sedurunge sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi neutai para rasul birifati kelan kemuliaan wala ulalan kehormatan naka kedue sira gusyuhudun iku pira-pira nyekseni iku syuhudun pira-pira nyekseni. Ahdiru khadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bakuk ming ati sira kabeh ya maksara dawil albab he wong sing duweni akal. Hatta jelas sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajalil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al maksusi kang den tertemtokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Arroki kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa arroki ila hadratil malikil wahhab.
seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadzara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sitrin kelan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang. Iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa saged sowan ketemu Allah. Melani lil mukminina isbija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di peristiwa Mi'raj. Iku sifatnya apa ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Falama ana mengko semangsane tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah ing dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan ikilah nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah. Dinaki bil mamlakati Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril he Jibril. Nadi gawe undangan sira. Nadi gawe undangan sira. Niki wajane fa'il napa? Fa'il terus nadi aslinya ada ya terus sifatil ya li binai ala khatfi harfil illah. Dadi kute wajan fa'il napa? Fa'il terus nadi. Gawe pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawatan penduduk pira-pira langit. Ditahani kelan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani sesuatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang susah. Meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, semacam. Sementing aja dhewean, aja dhewean. Guyu-guyu dhewean wis masalah iki, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyarat. Fa inna nura mongko sak temene nur al masuna kang den jeko wasirra lan rahasia al maknuna kang den simpen. Alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il arti lan sedurunge gawe bumi wasama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu. Iku mindah ingsun dadi khabare wadah ya fa inna nural masun apa fa inna nural masun khabari inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene, nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya. Dadi napa khabari fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur fi hadhil lailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune Nur masruran hale seneng. Nggih amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqona ing alam raya tak kebai nuron ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nuro. Jadi baru makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmune ilmu Yahudi ya. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Nah, sing masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi tibari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi. Mulane kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang.
Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza moko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsyaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsyara wasdada lan tambah apal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaron lan ketenangane wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar.